Remember your name one more time. Down there in the bottom. Oh, see. Yeah. Una serpiente de coral. Ahí va. ¿Qué eres esa tarántula? So this is a Suriname toad, or we call it pipa toad. This is a kind of toad that they only live like in those swampy areas. Like in this season, it's possible to find like into this kind of area because they usually. It's amazing.
Margarita. Usah tengah ya. Para que los den de comer. No tenga miedo. Ellos vienen por la comida. Hello, mate. How you doing? His tail's strong. ¿Quieres banano? It's really Venga, a heavy. ver, es que me da un poco de... ¿A ti? Monkey. Look on it. ¿Te da otra? Ace Ventura. Ven, súbete. Toma la mate que él está tomando, mira. Ah, este mira aquí, pues, para si no para. No veces dije vomitado. Ya se ¿Y por qué estás así? How you doing, monkey? Ay, te lava tu mano, mira tu cara. Yo me voy a lavar tu mano. Ay. Blanca. ¿Cómo pode era Blanca? Blanca, sério? É de aqui. Is that a rescue as well? Yeah. Oh. That's like a baby. Oi. Atrás. Go on, get her. Don't let him this way. We have four kinds. So we have the dwarf or smooth fronted caiman. So we have the spectacle caiman, this one. And then we have the black caiman. But we have a kind of lizard what is also called as caiman lizard. So that's why we have four. Basically this one is on average 1 year. Can I use your legs? Yeah. When they are born, 15 centimeters, 20, yeah, like 25. So that's mean like about 1 year. The biggest caiman in the Amazon is the black caiman, what they grow until 7 meters. Wow. Almost like from the front part of the boat to here. Wow. 7 meters, 7 metros. Mira, bicho, criatura. Ahora sale con el cholón aquí. Okay. 3, 2, 1, go. Oh my god. ¿Qué, Capi? ¿No te vayas ahora?
grabar. Vamos a... Come on, Noé! ¡Se anima! Dale, papi. A ver, grábame. Crocodile! ¡Ey! A ver. Uy, perdón. Me he jodido. Me he jodido. Creo que me he jodido. Porque ha partido mi cara. Amazonas. I slept, but it's fine. Somebody else will try. A ver, try you. Vamos, amigo. When you're ready. Venga, va, chavales. Let's go. Next one, please. Pack it in. Can you record? Yeah. Guau. Deja palote. How was it, Ole? Good. Very good. Estoy grabando. Por mis 37 esposas, 92 hijos. ¡Rambo! ¡Ah! No grabó. No grabó. No es broma, ¿no? Grábame a mí una, por favor. ¡A las 3! Te lo mando por el WhatsApp. ¡1! Ahí, vela, ahí, dale, sin pensar. Vale. Chop. Dale. Sin pensar, vela. Sí. ¡Dale, vela! ¡Ya! Sin pensar, vela, sin pensar. No pienses, vela, lo paramos. Can I see here the videos? No. Why? Yeah? Ah, que está grabando. ¡Epa! Nah, here is okay. Hazme caso. Tú que estoy viendo el marco, hazme caso. Dale. Es que se ve muy de lejos, que tiene ojo de pez. Hazme caso. Tú, que he grabado con GoPro 1000 veces. Dale. Claro, todas las GoPro. Fish eye. Perfecto.
cuando están como limpiando Yeah. para poner sus redes. Like people when they're like opening the pots like Buah, pobrecillo, to set a net in the rainy season. Sometimes they chop with a machete. Sí. Pro de foto. Excellent. Excellent. Are you happy, Oli? Very, very. Yeah. I wish he had a full mouth. Yeah. That was... Estos caimanes por lo general como cuando te acercas, ellos siempre tratan de morderte. El tamaño que ellos pueden crecer es ese, no crecen más. Son los caimanes. Full slant's head, Yeah. which is a type of colubrid, lays eggs, and it's called a full slant's head because it replicates a similar snake, which is a type of a lapid called the lance head, which is very dangerous. ¿Qué dice que es peligroso? No, que esta es una no venenosa, sino que lo confunde con la que son realmente peligrosas. Oh, isn't he cute? Bye bye. Yeah, the big man, the big man. Ayer a la noche acabamos remando los dos, por eso. Crocodile. Good, I'm happy with that video. That'll be very good to be on. Yeah.